नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाबाड़ी घाट दूसरे केंद्र में गैस लीक होने पर इलाके में छाई आतंक के माहौल, बड़े हादसे से बचा पूरा गांव। सोनाई शादीन बाजार इस्लामिया मदरसा व एतियाखाना प्राइवेट सीनियर मदरसा में इस्लामिक मगज धुलाई शिक्षा ग्रहण न किए जाने पर छात्र को किया गया मारपीट। थाने में अभिभावक ने दर्ज किया एफआईआर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बिना गांधी क्षेत्र में बराक फराम के उद्योग से जगाई मतरा स्कूल में आयोजित हुआ रचना व दूसरे प्रतियोगिता। छात्र छात्रा में देखी गई खुशी की माहौल। बोरखोला विधानसभा केंद्र के नारायणचोरा गांव में बाढ़ प्रभावित कई परिवार को नहीं मिला है सरकारी सहयोगिता। पीड़ित लोगों के बीच देखी जा रही है क्षोभ की माहौल। सिलचर के आशीर्वाद विवाह भवन में सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ 7वां वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम। विभिन्न मुद्दों पर किया गया आलोकपात। सरकार के शोषण नीति पर लगाए गए कई आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाबाड़ी घाट गांव क्षेत्र में एकाएक गैस के पाइप से गैस लीकेज होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। सूत्र के अनुसार सोनाबाड़ी घाट दूसरे खंड क्षेत्र में रहने वाले अब्दुल हकीम मजूमदार नाम के एक व्यक्ति के घर में गैस कनेक्शन के दौरान पाइपलाइन बिछाया गया था, तो एकाएक दबाव के चलते गैस लाइन का ढक्कन खुल गया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गैस लीकेज होता रहा। हालात को देखते हुए आवासीय क्षेत्र के लोग घबरा गए। उस पश्चात विभागीय कार्यकर्ताओं को जानकारी दिए जाने पर बेतुकड़ी पार इलाके के रहने वाले लोगों के प्रयास से विभागीय प्रमुख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस पर नियंत्रण पाया गया। सूत्र के अनुसार आवासीय क्षेत्र के गैस वितरण संस्थान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण पाया और जल्द से जल्द अगर इस संदर्भ में जानकारी नहीं दिया जाता तो पूरा गांव में एलपीजी गैस के चलते अग्निकांड की बड़े हादसा हो सकता था। बहरहाल बड़े हादसे से सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र बच गया है और जिसके चलते लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। तो हमारे पोल्यूशन खराब पोल्यूशन खराब এটা দুঃখজনক ঘটনা আমার সোনাবাড়ি ঘাট জিপিত সোনাবাড়ি ঘাট পার্ট 2 5 নম্বর গ্রুপও যে সমগ্র এই আমার দনেহরি যে একটা গ্যাস প্ল্যান্ট হয়েছে এই গ্যাস প্ল্যান্ট গত বছর আমরা হাউস কানেকশন দেওয়া চলে। গত বছর আমরা সোনাই টাউনে দেওয়া হয়েছে, এবার আমার সোনাবাড়ি ঘাট জিপিতে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। এখন নিয়েছে সিকিউরিটি মানি, এবার তারা কানেকশন দিয়েছে। কেন গতবার দেওয়া হয়েছে এটা আমরা জানি না। এবার যখন কানেকশন দেওয়া হয়েছে কিছু রাস্তা পর্যন্ত পাইপলাইন শেষ করে ওরা বলছে আলাদাভাবে পয়সা দিতে লাগবে, প্রত্যেকটা মানুষের কাছ থেকে তারা আলাদাভাবে পয়সা লইছে।
যখন ড্রেন কোথা হয়েছে অভিযোগ কৰিছে যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বাল্ব নাছিলে লগোৱা নাছিলে ইয়াতে পলিথিন দি তেওঁলোকে লগাই গ'ল পলিথিন প্ৰথমে ভাল্ব আছিলে ভাল্বৰ ওপৰত পলিথিন এটা আছিলে ভাল্বটো বন্ধ কৰিলেতো অলৰেডি এইটো বন্ধ হৈ যায় তাৰ ওপৰত পলিথিনটো দিয়াৰ সেইটো মানে একো মেটাৰ নকৰে অলৰেডি ভাল্বটো বন্ধ হৈয়ে আছে আৰু এই যোনটো কাম এইটো মানে হাফ ডাউন হৈ আছে আমাৰ তলৰ পাইপৰ কামটো কমপ্লিট হ'ল এতিয়া জি আই কামটো বাকী আছে জি আই মানে আপোনাৰ ৱালত যোনটো ফিটিং হয় তো সেইটো যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া বস্তুটো কমপ্লিট হ'ব এতিয়া তেওঁলোকে কিচেনটো কমপ্লিট কৰা নাই সেইকাৰণে আমি ওপৰৰ লাইনৰ কামটো এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই যেতিয়া তেওঁ কিচেনৰ কামটো আমরা ফোন করলাম তারা মিটারও ফোন নম্বর দিয়া গেছে ওটা ফোন করলাম ফোন করার পরে এটা গুয়াহাটির ধরা পরে আমার আমরা দুইজন বাইক লিয়ে আমরা বাড়িদারও অঞ্জিসি আছে দনর তারা গিয়ে আনছি না পরে তারা ইয়া হয় আমরা বাচ্চা বিলে এটা ছাড়ি আমরা বাচ্চা একটাও বাড়িতে নাই সারা স্কুলও বাচ্চা নাই ও তারা মিথ্যা কথা মাতিল হলো এটা বিলে বাচ্চা ইনটা ছাড়িছেন বা করিয়া পরে আরো আইলা আওয়া পরে এখন আমরা ঘরে দেখো খানিও নাই আমরা খানিও বানাইছি না আমরা শ্বশুর আমরা ঘরে অন্ধ মানুষ আমরা বলি হই তামাশলো আমরা বলছেন আজকে আমরা বাড়িতে বেটাইন থাকলে না ও তো যে মিটারে যে একটা নম্বর দিয়েছে তারা ওই নম্বরে ফোন করছি ওই নম্বরে ফোন করা হলে গুয়াহাটি করছে তারা কত সময় পরে আইছিল তারা আইছে না আমরা নিজেকে আনছি আমরা নিজেকে তারা কাউন্টার থেকে তারা আনা হইছে মানে অত বড় ঘটনা হওয়ার পরে কেউ আইছে না কেউ আইছে না এখন যে নম্বর দিয়ে গেছে নম্বরে ফোন মারলে গুয়াহাটি ফোন ধরে এখন তারা দেখে ডাইরেক্ট যে অঞ্জি সিট থেকে আনা হইছে আনা পরে তারা কইটা বিলে আমরা বিলে ছাড়িছে আমরা বাচ্চা লাড়িছে বিলে ঠিক আছে ধন্যবাদ सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई शादीन बाजार इस्लामिया मदरसा व यतीम खाना प्राइवेट सीनियर मदरसा में एक छात्र को मारपीट किए जाने पर अभिभावक ने थाने में एफआईआर दर्ज किया। सूत्र के अनुसार अध्यक्ष मौलाना अब्दुल हुसैन लश्कर द्वारा एक किशोर को शिक्षादान शुरू किए थे और अपने मनमर्जी के अनुसार शिक्षादान दिए जाने के दौरान यह किशोर शिक्षा ग्रहण न किए जाने पर उसे जबरन मारपीट किया गया। हालात इतना नाजुक हो गया कि अभिभावकों को उसे स्कूल पहुंचकर वहां से चिकित्सा के लिए बाहर ले जाया गया। शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में नाजुक हालात में उसका इलाज चल रहा है। सोनाई धनीपुर 10 नंबर वार्ड के रहने वाले शहीन लश्कर नाम के इस परिवार सदस्य में दिनों क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। शहाबुद्दीन खान उसके पिता शाहीन की हालात की नाजुक होने पर थाने में एफआईआर दर्ज किए और आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग किया। কোন ঘটনাটা স্টার্ট করবে জেলার সোনাই কনস্টিটুয়েন্সির দনিপুর গ্রামের এমনকি সোনাই টাউনের 10 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খান। আমার বয়স 44। আমার বড় ছেলে মোহাম্মদ শাহিন খান বয়স 14। আমি গত চলতি বছরের মার্চ মাসে স্বাধীন বাজার সিনিয়র ইসলামিয়া ও এতিমখানা মাদ্রাসায় ভর্তি করি। ভর্তি 3-4 মাস পর হইতে তারার বড় হুজুর মানে সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রিন্সিপাল তারে রাত্রে ঘুমানোর সময় তার রুমনিয়া প্রিন্সিপালের নাম হইল আপনার আবুল হুসেন লস্কর স্বাধীন বাজার ইসলামিয়া বুঝিয়া তো আমি বাড়িতে আই গেছি। এখন আপনারা আমি খোয়ার উদ্দেশ্য বা রাখানের উদ্দেশ্য মানের উদ্দেশ্য হইলে আমার প্রতিবেশী আরও আছে। এই মাদ্রাসার দেখুন আমার ছেলে একলা পড়ে না, তার লগে আরো 90 জন 100 জন ছাত্র আছে। আজকে তার বাবা আমি টাকায় মোটামুটি তারা সাহায্য করিয়া তারা ওষুধপত্র করিয়া যদি একজন এতিমখানা হিসাবে নিশ্চয়ই এতিম ছাত্রও থাকবা। একজন এতিম ছাত্ররে যদি তারা এরকম টর্চার করে তবে এই এতিম ছাত্র গিয়ে কার কাছে হইতো। আপনি কি দাবি চান এখন? এখন আমি দাবি চাই মানে কাজ করি আসাম সরকার সহ শিক্ষামন্ত্রী রেনুজ পেগু মহোদয়ের কাছে, আমার কাছাড়ের ডিসি এসপি মহোদয়ের কাছে এবং আমার বিধায়ক করিমউদ্দিন বড়ভূঁইয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সোনাই থানারেও আমি বিনম্র অনুরোধ করিয়া যাতে তারা উচিত তদন্ত করিয়া আমার সুব্যবস্থা সুবিচার জেলা পাওয়ার উপযুক্ত রাস্তাটা দেখায়।
ও আশা বলি আমি শেষ করলাম। এনামূলক লস্কর আমার বাড়ি কেন মানে এই যে সাবুদ্দিনের আশেপাশে কিনারো আজকে হইল গিয়ে আমি কথাটা কইতে চাইছি যে এই ছেলের যে সমস্ত ঘটনা ঘটিছে বা তারে যেসব মানে টর্চার করছেন কিনা এরকম অন্য কোনো ছেলের উপরে যাতে আর কোনোদিন হয় না, এটাই আমি আমার সরকারের। बोराक फोरम संस्थान के उद्योग से बीनाकांदी क्षेत्र में स्थित जोगाई मथुरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रचना प्रतियोगिता तथा प्रेरणादायक विचार विमर्श सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 9वीं कक्षा तथा 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर छात्र छात्राओं में काफी खुशी की माहौल देखने को मिला। सुनीता हजाम, लखन आचार्य तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्र में अपना अपना स्थान दखल किया, जिसके चलते उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। गौरतलब है कि बराक फोरम के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है। বেশ কিছুদিন ধরে খুব ভালো কাজ করতেছে, বরাকে সাহিত্যের জগতে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করতেছেন তারা। এবং তারা একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন যে স্কুল লেভেলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এসো পড়ি জীবন গড়ি, পড়াশোনা করি আমরা জীবন করতাম। পড়াশোনা তো সবাই করে, কিন্তু সবাই একটা নিজের জীবন গড়ে নেই না, অনেকে পড়াশোনা করিয়া আমরা অনেকভাবে অনেকে পাই, ঠিক আছে? তো ঠিক সেই মতো জীবন করা হয় না। তো পড়ার মাধ্যমে কিভাবে জীবন করতে হয়, আসল জীবনের স্বাদ কিভাবে পাইতে হয়। আচ্ছা, পরে সুস্মিতা, সুপ্রিয়া, জুড়ে কোনো প্রশ্ন কবে করছো? बोरकोला विधानसभा केंद्र के नारायणचोड़ा गांव में बाढ़ प्रभावित बहुत सारे परिवारों को सरकारी सहायता न मिलने पर क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। यूं तो तालिका सूची में उनका नाम ले जाया गया, कई क्षेत्रों में सर्वेक्षण भी किए गए, सर्वेक्षण के दौरान नाम तालिकाभुक्त भी किया गया, लेकिन आज तक उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिला। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जल्द से जल्द कछार के जिला उपायुक्त को संदर्भ में अहम कदम उठाए जाने के लिए अपील भी किए। আমরা তো ফ্লাডে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, কোনো কিছু আমরা পাইছি না, বেদান কষ্ট করছি, হাঁস মুরগি সব বাসিয়ে গেছে, কিছু আটকাইতে পারছি না। আর গ্রামের মেম্বার আইসন, আরও আইসন লোকে, তারা অ্যাকাউন্টে নিছেন, টাকা 100 নিছেন, 3 টাকা ঢুকবো বলিয়া, এখন 1 টাকাও ঢুকছে না। বেদান আমরা অপেক্ষা করছি, নাই টাকা পয়সা কিচ্ছু, ভাত পাইছি না খাইতাম। অত নারায়ণচোড়া চা বাগান, বরকলা নমস্কার। তোমার আর হল 7 নম্বর গ্রুপ করছে, প্রায় তো মনে করো সবারও নিচে ডকুমেন্ট নিচে হইলে পাইছে, কিছু মানুষে পাইছে, আমরা তো পাইছি না। এর মাঝে 2 পরিবার পাইছে না, বুড়ো পাইছে না, বলছেন আমি পাইছে না, আর বাকি তো কিছু মানুষে পাইছে। লেখিও কি নিচে আইয়া বলি তো পাইছি না, না ওটা তো আমি তো সরকারের মানুষ নাই, পাইলাম না আর কি সরোবর আসলো বাগিয়া দিন যায়, কিন্তু এখন তো মনে করো সরকারি ঘর আবার ঘর বানাইয়া दिन नमस्कार। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शिलचर के आशीर्वाद विवाह भवन में कछार हाईलाकांदी जिले का 7वां समावर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ सीआईटीयू के वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन राज्य व केंद्र सरकार के कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। वामपंथी संगठन के इस कार्यक्रम में राज्य सरकार पर कई शोषण मूलक नीति अपनाए जाने का आरोप भी लगाया गया। मुद्दे को लेकर सुप्रिया भट्टाचार्य तथा दूसरे वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए और राज्य व केंद्र सरकार के इन नीतियों के खिलाफ कड़ी कदम उठाए जाने के लिए लोगों से अपील भी किया।
তারা লাগু করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষটাকে আবার ধর্মীয়ভাবে বিভাজিত করে এরা তাদের নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এরা চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণী যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তাদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করার একটা প্রচেষ্টা তারা লাগাতার ভাবে করে যাচ্ছে। এই দুটো ফ্রন্টে আমাদেরকে লড়তে হচ্ছে। কাছাড় জেলায় আমরা যৌথ মঞ্চ গঠন করেছিলাম। কাছাড় সেই নীতির সমর্থন করি, বিরোধিতা করি। এই সরকারের নীতির আমি বিরোধিতা করব লাগে না সমর্থন করব লাগে? বিরোধিতা করব লাগে। যদি বিরোধিতা করব লাগে তাহলে এই বিজেপি সরকার, এই বিজেপি সরকার, আমি কোন হিমন্ত বিরোধী নয়, নরেন্দ্র মোদী বিরোধী নয়, আমি কোন অমিত শাহর ব্যক্তিগত কোনো আমার অর্থতা নাই। আমার কথা হল তোমালোকে যি নীতি লৈ আছা এই নীতি অসমৰ নিবনুৱা যুৱকৰ বিৰোধী, এই নীতি অসমৰ কৃষকৰ বিৰোধী, এই নীতি অসমৰ শ্ৰমিকৰ বিৰোধী, এই নীতি অসমৰ মহিলাৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী। এই নীতি পৰাস্ত কৰিব লাগিব অহা দিনত। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে आजही पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में आने वाले 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मतिथि के अवसर पर शिशु दिवस पालन किए जाने की तैयारी चल रहा है। इसके चलते शिलचर के तारापुर, मधुरवन, कनकपुर, मेहरपुर, आसम रोड तथा आसपास के कई क्षेत्र में हॉलीक्रॉस स्कूल के कार्यकर्ताओं के उद्योग से बच्चों के बीच विभिन्न सामग्री वितरण किए गए। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल थी। हॉलीक्रॉस स्कूल के प्रधान शिक्षिका सिस्टर टेरासा मार्टिस, BS सिस्टर निर्मला, सिस्टर स्वीटी तथा आमजाद आलम लश्कर व विश्वरूप वर्धन दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब बच्चों के बीच कई सामग्री वितरण किए गए और बच्चों में काफी खुशी की माहौल भी देखने को मिली। স্কুলের ছাত্র আমাদের সঙ্গে আছেন সিস্টার সুইটি। আমরা এসেছি আগামী 14 নভেম্বর শিশুদেরকে আজকে আমাদের শিশু দিবসের জন্য সচেতন করতে আমরা এসেছি হলিক্রসে। আমরা আছি এখন তারাপুর নিউ কলোনিতে। আমাদের সঙ্গে আমাদের অনেকটা গ্রুপ আছে, প্রায় 6টা গ্রুপ। আমরা বেটে অন্য বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি আর শিশুদেরকে সচেতন করছি আগামী 14 নভেম্বর শিশু দিবসের জন্য।
আর আমরা আমাদের কয়েকটা গ্রুপ গেছে বিশপুরি, তারপর মধুরবন, তারপর আমাদের আছে আশ্রম রোড গেছে, কনকপুর গেছে। তো আমরা সবাই আজকে আমাদের প্রিন্সিপাল সিস্টার টেরেসা মার্টিসের সিদ্ধান্ত একটা নিয়েছেন যে আমরা সবাই একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক করব, বাচ্চাদেরকে খুশি করবো। আজকে এসেছি আমরা, আর বাচ্চাদেরকে সঙ্গে আমাদের একটা মিলেমিশে একটা ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করব, ওদেরকে খুশি করব, ওদেরকে শিশু দিবসের জন্য মানে কিরকম শিশু দিবস পালন হয়, কিরকম মানে শিশু দিবসের যেটা সিগনিফিকেন্স আছে ওটাকে আমরা तात्पर्य করতে। स्वाधीनता के 75 साल बाद बोरखला विधानसभा केंद्र के दूधपाती क्षेत्र में किशोर सेतु बनाए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। बराक वार्ता के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने एक तरफ जहां अपने जमीन तथा घर बार गंवाने का दुख व्यक्त किया, तो वहीं दूसरी ओर वे लोग नए तौर पे सेतु बन जाने पर फूले नहीं समा रहे हैं। सूत्र के अनुसार कई क्षेत्र में लोगों ने अपना घर बार छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए हैं। सरकार की ओर से मुआवजा भी मिला है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बोरखला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ के प्रयास से किशोर सेतु बनने पर स्वाधीनता के 75 साल बाद एक बार फिर से स्वाधीनता का स्वाद लेने में कामयाब हो रहे हैं दूधपाती क्षेत्र के लोग। बराक वार्ता के पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के विभिन्न उम्र के कई सामुदायिक लोगों ने इस सदन में खुशी व्यक्त किया। दूधपाती क्षेत्र के विकास, बोरखला विधानसभा केंद्र के शिक्षा के विकास, व्यापारिक विकास तथा उद्योग के विकास में यह सेतु यानी किशोर सेतु अहम तौर पर कार्य करेगी, ऐसा उनका उम्मीद है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया और नए तौर पर एक ग्रीन रिवोल्यूशन दूधपाती तथा बोरखला क्षेत्र में होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो ब्रिज बन रहा है, आप यहाँ के युवा हैं, आपका अनुभव कैसा है और क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, आज लगभग 75 साल बाद हमारे जो बोरखला है वो सिलचर के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। बहुत बड़ा हमारा सपना था कि हमारा बोरखला है और सिलचर का भी कनेक्ट हो, पर आज वो जो ब्रिज हुआ है इसके कारण तो देखिए बहुत से प्रॉब्लम होता था पहले, जैसे कि स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, पढ़ाई के लिए और व्यवसाय के लिए, और कोई पेशेंट भी हो अगर तो उनको भी लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। पर ये सेतु होने के बाद आज बहुत सिलचर से कनेक्ट हो जाएगा, जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में हम जा सकते हैं। तो इसीलिए इस ब्रिज होने में बहुत डेवलप होगा हमारा, और ये नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ रहा है। जो बोरखला का ब्रिज हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा देखिए इधर एक हाईवे भी है, उसके साथ जाके आपका कनेक्ट होगा ये जो ब्रिज है, तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो रहा है हमारे दूधपाती वासी और बोरखला वासी के लिए। शिक्षा के साथ साथ जो अर्थनैतिक जो माहौल है, आर्थिक जो माहौल है या फिर जो चिकित्सा परिसेवा है, इस संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, शिक्षा का माहौल देखिए, मैंने तो बोला ही आपको, शिक्षा का जो माहौल है आज कनेक्टिविटी अगर सिलचर के साथ हो जाए तो जाने आने में बहुत सुविधा होगा। पहले तो बहुत घूम के जाना पड़ता था, तो छोटे छोटे बच्चे को। पहले आप मरीज को कैसे ले जाते थे? पहले मरीज को गाड़ी में लेके जाते थे, पर बहुत घूम के बहुत लेट होता था। आपका अगर कोई सीरियस पेशेंट हो तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था, पर एक अगर ब्रिज हो जाए तो बहुत सुविधा होगा। आप सिलचर मतलब 5 मिनट का दूरी पे हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत सुविधा होगा हमारे बोरखला वासी के लिए। और एक सुना है कि किशोर सेतु नाम हुआ है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा एक्स MLA किशोर नाथ और डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा को, कि उनकी वजह से आज बोरखला जो है सिलचर के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि कुछ मतलब ज़्यादा तो 95% काम हो ही चुका है, और थोड़ा काम बाकी है जो कनेक्ट हो जाएगा, और हमारे बोरखला वासी के लिए बहुत बड़ा जो सपना है वो पूर्ण होने जा रहा है। আমরা আমাদের এখানে এটা সনাতন কল্যাণ সংঘ নামে একটা সংস্থা আছে। এই সংস্থা যে এই ব্রিজটা যে কিশোর নাথ আমাদেরকে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে আমরা একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছি যে আমাদের এই ব্রিজের নাম কিশোর সেতু নামকরণ হোক। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বরখলাবাসী একটা সেতু পেলেন এবং কিশোর সেতুকে কেন্দ্র করে জনমনে আনন্দ উচ্ছ্বাস। আপনার তো যুব প্রজন্ম, কেমন অনুভূতিটা আপনাদের? আমাদের অনেক অনুভূতি হয়েছে এই ব্রিজের জন্য। এই ব্রিজটা হওয়ার কারণে আমরা অনেক বেকার সমস্যা, এখন আমরা কাজকাম করব। আমি অন্নপূর্ণা ঘাট অটো স্ট্যান্ডের একজন সদস্য কিংবা মেম্বার। আমাদের
এই যে ব্রিজটা হয়েছে তার জন্য আমরা অটো দিয়ে এই পার থেকে এই পারে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে নিতে পারবো। তার জন্য আমাদের প্রাক্তন এমএলএ কিশোরনাথ মহাশয়কে আমাদের অটো ইউনিয়নের তরফ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। এখন আমাদের এই যে স্কুল কলেজে যাওয়ার সময় কোনো অসুবিধা হবে না। ব্রিজ দিয়ে আমরা আগে নৌকা দিয়ে যাইতাম, যে একটা নৌকা চললে আরেকটা নৌকা বন্ধ, 10 মিনিট 20 মিনিটের ব্যবধান, স্কুলে যাইতে দেরি, তারপরে টিউশন যাইতে দেরি। এখন আমাদের এই সমস্যা দূর হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য এই যে পুরো এলাকাবাসী যাবে এবং ওইখান থেকে আমরা মুদ্রাঘাট যেতে হলে আমাদের রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে যদি আমরা কথা বলি তাহলে কেমন প্রভাব পড়বে? কারণ অনেকেই তো এখানে অটো চালান বা বিভিন্ন বাহন চালান। রুজি রোজগার আমাদের তো এখন বেড়ে যাবে এই ব্রিজটা হওয়ার কারণে। কারণ ব্রিজ হয়েছে, আমাদের রুজি রোজগার এখন বাড়বে। আমরা অটো দিয়ে ওই পার থেকে ওই পারে যেতে পারবো, কিংবা আগে কোলারতল হয়ে আমরা যেতাম ওই দিয়ে। এখন আমরা ডাইরেক্ট 5 মিনিটে আমরা ওই পারে চলে যেতে পারবো। মেডিকেলেরও সুবিধা আছে, রোজগারের সুবিধা আছে। স্কুল কলেজ ছাত্রছাত্রীরা পুরো স্কুলের মধ্যে যেতে পারবে, দিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, ব্লাডের সময় কোনো সমস্যা না। প্রায় আমাদের অটো ইউনিয়নের মধ্যে 200-250 জন অটো স্টাফ আছে, মেম্বার আছে। তারা সব মিলিয়া এবং তারা ফ্যামিলি চালাইতে পারবো, ব্রিজ দিয়ে যাইতে পারবো টাউনে, এবং টাউন থেকে প্যাসেঞ্জার নিতে আনতে পারবে। আমাদের রোজি রোজগারের পথটা খুলে যাচ্ছে। কিশোর সেতু নামাঙ্করণ করা হয়েছে, অনেকের অভিযোগ রয়েছে, অনেকে বলছেন ঠিক আছে, আপনারা কি বলতে চান? খুব ভালো হয়েছে, আমাদের জন্য খুব ভালো হয়েছে, বেকার সমস্যা দূর হবে। কিশোর সেতু এই নামাঙ্করণের জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী স্যার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আমাদের অনুরোধ ধন্যবাদ জানাই। रेलवे नगरी लावनी के नेताजी उद्यान में पुलिस प्रशासन ने 10 लाख रुपए की सुपारी जब्त किया है। गैर जीवनाना तौर पर 12वीं सुपारी एक 3 पहिए वाली वाहन से जब्त किया गया। पकड़े गए लोगों के नाम सुमन दे तथा रिपन नाथ बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 3 पहिए वाली वाहन में लेकर लगभग 8 बैग में 2 क्विंटल 12वीं सुपारी सरबराह किए जाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जानकारी के अनुसार पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और माल समेत दोनों आरोपियों को धर दबोचा। কালি ৰাতি আমাৰ হাতত এটা গোপন সূত্ৰে খবৰ পাইছিলোঁ যে যিখন নামনিমুৱা ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছ এই ট্ৰেইনখনত সন্দেহজনক বাৰ্মি চুপাৰী লৈ কিছুমান মানুহে আনিছে। এইমতে খবৰ পাই আমি খবৰ লৈছিলোঁ যে ক'ত নমাব। ইয়াৰ আমাৰ লামডিঙৰ নেতাজী উদ্যান মুৰাবস্তিৰ এই অঞ্চলত আমি গম পালোঁ যে কিছুমান প্লাষ্টিকৰ পেকেট তেওঁলোকে দলিয়াই পেলাইছে। লগে লগে আমি আমাৰ দল সেইফালে ৰাওনা হ'ল। আমি দেখা পালোঁ যে এখন অটোত AS02 AC 8338 এখন অটোত 2জন ব্যক্তিয়ে প্লাষ্টিকৰ পেকেটসমূহ লৈ উক্ত স্থানৰ পৰা লামডিঙৰ দিশে পলায়ন কৰিছে। লগে লগে আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু গাড়ীখনত দেখা পাওঁ 8 পেকেট সন্দেহজনক বাৰ্মিজ চুপাৰী আছিলে। আৰু এই সংক্ৰান্তত তেওঁলোকক যেতিয়া আমি নথিপত্ৰ বিচাৰিলোঁ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ দিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু চুপাৰীখিনিৰ কোনো নথিপত্ৰ পোৱা নগ'ল আৰু ওজন কৰি দেখা গ'ল যে প্ৰায় 2 কুইণ্টল সন্দেহজনক বাৰ্মিজ চুপাৰী হ'ব। এই সংক্ৰান্তে আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু 2জন ব্যক্তিক এই সংক্ৰান্তে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। তেওঁলোক হ'ল সুমন দে আৰু ৰিপন দাস। আনুমানিক বজাৰ মূল্য 2 লাখ টকা হ'ব। कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में खासकर काटीगोड़ा, कालाइन, बदरपुर तथा बलाक घाटी के हर एक क्षेत्र में स्थानीय सुपारी विक्रय न होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। काटीगोड़ा चौरंगी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार के दौरान सुपारी विक्रय न होने पर क्षुब्ध व्यापारी तथा किसानों ने सड़क अवरोध किया। बाद में प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान आने वाले दिनों में सहयोगिता किए जाने का आश्वासन मिले जाने पर सड़क अवरोध हटा लिया गया। गौरतलब है कि हर रोज सप्ताह में करीब 2 दिन कई क्षेत्रों में बाजार बैठते हैं और सुपारी व्यापारी अपने अपने सुपारियों को लेकर बाजार पहुंचते हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुपारी के व्यापार पर कछार जिला प्रशासन तथा राज्य व केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। हालांकि 12वीं सुपारी पर लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसी दौरान इसका प्रभाव स्थानीय सुपारी व्यापारी तथा चाषियों पर भी पड़ रहा है। किसानों की सालाना उपज पर ऐसे प्रभाव पड़ने पर उनका जनजीवन इन दिनों बेहाल होता दिखाई दे रहा है। क्षुब्ध आवासीय क्षेत्र के सुपारी व्यापार से जुड़े किसान इन दिनों पत्रकारों के समक्ष अपना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। কুমা প্রার্থী যে আমরা অবস্থাহীন হয়ে গেছি এর লাগিয়া
আমরা কারবার করতাম পারি না। বর্তমানে মাল যাওয়ার কোনো লাইন নাই, প্রত্যেক জায়গাত গেট বন্ধ করিয়া তোয়া যে কোনো সুয়ারি যাইতে পারতো না বাইরে, ওই হিসাবে তারা পুলিশে কয়, ওই হিসাবে আমরা বাদ দিলিছি। আমার বাড়ি ফুলবাড়ি জিপি শ্রীপুর পার্ট 1, 2 বিঘা সুপারি চাষ করি, ধান ক্ষেতর জায়গা আবদ্ধ করিয়া সুপারি চাষ করিয়া এখন বাজারও সুপারি আনিয়া ন্যায্য মূল্য পাইতেছি না। যারা সুপারি বিজনেস করে ব্যাপারী এরা কয় সুপারি আগে যাইতে দেয় না, গাড়ি বন্ধ করি। আমরা সুপারি কিন্তু খেয়ে আর এই দেশের গরিবগুলা বাস্তা কি করিয়া, বাঁচার কোনো লাইন নাই। এই ওষুধপত্র নিতাম না নিলে তো মানুষ বাঁচতাম না। আমরা উপায়টা কিতা সার করিয়া দিই সারে আরো দেহ ইটা বড়মার গুয়া হইয়া ধরিলে একটু খারবারিয়া লইতাম না, আমরা চলা না কিনা আমরা হইয়া দিই বাঁচতাম কিনা। এখন বাজার খরচ নিতাম পারতাম না, ওষুধপত্র নিতাম পারতাম না, বাচ্চারা বেমার, নিজেও বেমার, খাই খরচ করা লাগবো, ওষুধপত্র নেওয়া লাগবো না। স্যার 3 মাস হয়ে গেছে আজকে সুপারি খারবার শুরু হয়েছে, বুঝছেন না দাদা। হল আমরা কৃষক হল যাইতাম কোন জায়গা কোন যাই না, আপনারা খারবারির কাছে লইয়া আইলেও খারবারিও লাগতে হয়, গোয়া লইতে হয়, গোয়া লইয়া ওখানে আমরা খারা নিয়ে যেতাম। তারা রাস্তাঘাটে গাড়িগুলো অপমান্য করে পুলিশে, কোনো বিচার নাই, কিচ্ছু নাই। আমরা যে বাজারে গেছি খালি চৌরঙ্গীর বাজার দি নাই, যত জায়গাত বাজারে একটা সুপারি লইয়া যাই তত জায়গাত বিকি নাই। আজকে ফ্ল্যাটে আমরা আসাম লইয়া গেছে কি, আমরা আসামের সুপারি আসামে বেচতাম পারি না। আমরা যাইতাম কোন জায়গাত পাই হল চাই যাইবার জায়গা আছে নি, কোনো জায়গা নাই। আজকে দেখো আমরা কৃষক হল গরিব হল বাঁচতাম কি উপায়, আমরা একটা উপায় দিতে নানি স্যারে। আমার হিমন্ত স্যারের কাছে অনুরোধ, আমরা কৃষক হল রে না মারিয়া আমরা আপনারা আপনি কিতা সিদ্ধান্ত লইন, আমরা একটা উপায় দেন। দুজন গাছের সুপারি দুজন আসামের সুপারি আসামে বেচতাম পারি না, ও ডিস্ট্রিক্টের সুপারি ও ডিস্ট্রিক্টে যাইতে দেয় না, অন্তায় খড়ি হইতে কি শিলচর আইতে দেয় না, সুপারি বন্ধ করে রাখি দে। কিতা অপরাধ করলাম আমরা বিচারটা চাই, আমরা অতি সত্তর আপনি আমরা বাঁচার উপায়টা দেন। আর আমরা কোনো রাস্তা নাই, শান্তিপুর বাজারও সুপারি বেচতাম পারছি না, কই চৌরঙ্গীর বাজারও বন্ধকে বেচতাম পারমু। কৃষক হন্তাকে গাড়ি ভাড়া দিয়া অন্য বাজারও আইসি, ই বাজার দেখি ওলা মরা কালকে পরশু থেকে বাচ্চারে খানি দিতাম নাই। আমরা কৌ সুপারি লই আইসি আজকে বাজারও, একটা মাল দেখো সারাই সাইয়া দেখুন, আপনারা দেখাইন কোনো মাল লর না। আমরা যাইতাম কেন, আমরা যাইবার জায়গা দেন আপনি, আর কিচ্ছু কইবার মতো নাই। আমরা ছোটবেলাতে গিয়া ই বাজারও লালগুয়া লই লয়া বেচা করি, সবসময় বাইরেও ফাটাই, লোকেলও বেশি। কিন্তু আজ কয়েকদিন থেকে এমন একটা অবস্থা হয়েছে, আমরা মাল লইয়া ফাটানি গেলেও পুলিশে আটকাইলে রাস্তাত আটকাইয়া আমরা হ্যারাসমেন্ট করিয়া, এর বাদে গুয়া ইয়েরও 3-4 গাড়ি আমরা ঘুরাইয়া দেওয়া হয়েছে। ঘুরাইয়া দেওয়াতে আমরা নিয়ে শুকাইয়ার এমনি শুকানির বাদে গত বছরও শুকনা গুয়া এখন পর্যন্ত রয়েছে, ফাটাইবার কোনো লাইন নাই। কারণ সুয়ারি বলতে হয়ে যায় এখন বর্মা গুয়া, নিজের লোকেল গুয়া এটা চুলার বাদে হয়ে যায় বর্মা গুয়া। এই অবস্থা বর্তমানে শুরু হয়েছে। এর লাগে আমরা আইয়া বাজারও আইয়া আমরা কাছে পয়সা করি নাই, আমরা লইতাম যেটা জোর করছিলাম এটা পয়সা করি শেষ হয়ে গেছে, আদান প্রদান নাই, গতিকে আমরা আজকে বাজার হইয়া মাল লইতাম পারি না। এর লাগে গৃহস্থী মানুষে মাল লইয়া আইছে, কিন্তু আমরা বড় দুঃখিত তারা যে আমরা মালটা লইতাম পারি না। এর লাগে আমরা তার কাছে বড় দুঃখিত এবং তারা কাছে আমরা। शेजर के तालापुर उकील बाजार क्षेत्र के रहने वाले राजू पाल नाम के एक व्यक्ति की वाहन रात के करीब 2:40 पर चोरी होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। थाने के महज 40 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात होने से लोग कतरा रहे हैं। सूत्र के अनुसार AS 11-83134 नंबर की इको वाहन पार्क करके रखा गया था और आवासीय क्षेत्र के घर में गाड़ी के मालिक राजू पाल सो रहे थे, तो एकाएक रात 2:44 पर दुष्कृतिकारियों ने चतुराई के जरिए गाड़ी के अंदर दाखिल हुए और गाड़ी को लेकर फरार हो गए, जो कि पूरा मुद्दा सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस प्रशासन सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। আমরা কইছি মনে হয় বাইদা রাখা তো করে তারপরে তো আরে আমি কই তুমি নি সবজি আনার গেছলাম না বা আমি এখন নতুন তো কইছো মাল নিতো মাল লাই গাইও তিন দেখলে আমি মাছি মাল আনতে লাগবো তা আমি কই এমন তুমি মনে নিছো
মেশররা কইতা আমার কথা মধুয়ে সাথে নিছেনি আমার আর মুখে দিয়া গাড়ি ইন্স্যুরেন্স। প্রথমে নমস্কার, আমার নাম রাজুপাল, তারাপুর বাজারের বাসিন্দা। আর আমি এখন তারাপুর থানার নিতে দাঁড়াতে আমার গাড়ি মারুতি বরাকবাসী যারা মানে এই গাড়ির নাম্বার AS11R3134 যদি চোখে পড়ে থানাতে কমপ্লেন করতো বা আমার নাম্বার 6002176707 আমাদের যদি জানাইয়া দেয় সবাই কৃতজ্ঞ থাকবে। लखीमपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर बांसकांदी पुलिस के साथ संबंध बनाकर पालेरबंद रेल क्रॉसिंग इलाके से हथियार समेत 6 डकैतों को गिरफ्तार किया। बोड़खोला क्षेत्र के रहने वाले यह डकैत एक वाहन के जरिए पालेरबंद क्षेत्र में किसी आवासिक व्यक्ति के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिए जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पहले मिले सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने अपना जाल बिछाकर रखा और इस जाल में सभी 6 के 6 डकैत हथियार समेत गिरफ्तार कर लिए गए। पकड़े गए लोगों के नाम निक्सन खासिया उर्फ बाबू जिसका उम्र 27 साल बताया जा रहा है, साजू अहमद जिसका उम्र 32 साल बताया जा रहा है और तो लाइबुर रहमान जिसका उम्र 23 साल बताया जा रहा है और तो आरिफ उद्दीन, आइनुल हक, रिंकू दास। इन 6 डकैतों को हथियार समेत गिरफ्तार कर पुलिस प्रशासन 2 दिन के रिमांड के लिए अदालत से थाने में रखा है। बहरहाल उनसे पूछताछ चल रही है। बाराघाटी के डकैत गिरोह के साथ इस गिरोह का क्या सहयोग है, इस बात पर पुलिस अपनी कार्रवाई पर जुटी हुई है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाबाड़ी घाट दूसरे केंद्र में गैस लीक होने पर इलाके में छाई आतंक के माहौल, बड़े हादसे से बचा पूरा गांव। सोनाई शादीन बाजार इस्लामिया मदरसा व एतिया खाना प्राइवेट सीनियर मदरसा में इस्लामिक मगज धुलाई शिक्षा ग्रहण न किए जाने पर छात्रों को किया गया मारपीट। थाने में अभिभावक ने दर्ज किया FIR। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बिना गांधी क्षेत्र में बराक प्रोग्राम के उद्योग से जगाई मथुरा स्कूल में आयोजित हुआ रचना व दूसरे प्रतियोगिता। छात्र छात्रा में देखी गई खुशी की माहौल। बोड़खोला विधानसभा केंद्र के नारायणचोरा गांव में बाढ़ प्रभावित कई परिवार को नहीं मिला है सरकारी सहयोगिता। पीड़ित लोगों के बीच देखी जा रही है क्षोभ की माहौल। सिलचर के आशीर्वाद विवाह भवन में सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ 7वां वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम। विभिन्न मुद्दों पर किया गया आलोकपात। सरकार के शोषण नीति पर लगाए गए कई आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।